ኤርትራውያን ከም ንብረት ተሸይጦም እንዳተባሃለ እዩ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው አውርደናል አውርደዋል አርቲስት ዳዊት ድማ ድሕር ብዙሕ ጊዜ ቃለ መሕተት ገይሩሎ ያው መጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አባኺ ዝገልጽ ዘለኹ እዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሰሙን እዚ አነጋጋሪ ዝኾነ ሓድሽ ደርፎን ወፂሎ አይ ፍቅሪ ሃባ ሃባ መንደግሱ አይ ድርብ ሓደ ጥዑም እንተሒዙ ሁለት አይኖቿን በማውጣት የተገደለችው እቺ የምትመለከቷት የትግራይ ክልል ኗሪ የ14 ዓመት ታዳጊም የስራህቲ ፋይቶት ወይ ድማ ኣብ ንግዲ ጾታው ርክብ ዝተዋፈራ ኣሕዋተይን ደቀኝ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከዋግዕ ክልተ መሪፀ ሒዘ መፀለኹ ትማል ስድራና መንግስቲ ትማል ዝለኸባት መንግስቲ ወያነ ከምዚዮም እንዳበለ እዚኦም ካልኦት መደባት ንሒዘልኩም መፅለኹ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ሃመቐኒኹም ዳሕና ዲኹም ቋዕዳህና ምጽኹም ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ቻናል ዝሐድሽ ነው ሰዓት ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ቅድና መደብና መእታይና ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባር አይረሳዩ መእተና መደብና Come on baby ምሽግ ለመቆፈር ብለን የወሰድነውን ኤክስካቫተር ወርቅ ለመልቀም ይጠቀሙበት የነበሩ አዛዦችም አሉ ይሄንን አቃለን ሲዋሹ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ እስካሁን የዋሸሁት ይበቃኛል እስካሁን የታገስኩት ይበቃኛል ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው አውርደናል አውርደዋል ይታፍንና እንግዲህ አላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ኤርትራን ሰራዊት ማፍረስ ዘመቻ ጀምራለሁ ብሎ ይሄን የሚመራው ወገን ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ነው ማፍረስ የሚችለው ስለዚህ የደሃ ልጅ ወጥሮ ሊዋጋ ይገደዳል ማለት ነው ሶ ከያዝኩ በኋላ 27 ወጣት አንድ ቤት ተዘጋና ቤተሰቦች አሏቸው ባሉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አካውንት እየተጠየቀ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ ሰው 20 ሰው ካፈንክ $80,000 ታስገባለህ በዚህ የውጭ አካውንት ከፍቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሸጡ ያገቱ አሁን በኤርትራ አይነት ጀመረ መጨረሻ ወደ ትግራይ ተወላጆች ዞረ ይሄን አመራር የሚሰጡ ከፍተኛ አመራሮች አሉ ይሄን አጥንተን ለህግ እንዲቀርቡ 2 አመት ሆኖታል አሁን እሱን መጣበታል ነው ይሄን የሚመራ የመረጃ መመሪያ ኃላፊ እርምጃ እንዲወሰድበት ወይ ከስራ እንዲነሳ ብለን ወስነን ስናበቃ ይሄንን ለማስፈጸም ኃላፊነት የሚሰጣቸው ሰዎች የኔ ሰዎች ናቸው የጸጥታ አመራሮች ናቸው የጸጥታ አመራር በባህሪው ጥፋት ያጠፋም ያላጠፋም የመተጋገዝ ባህሪ ያላቸው ወርቅ ንግድ ውስጥ የገባ አሁን ለሀገሪቱ ለትግራይ ነጻነት አሁንም እስከመጨረሻው ሰዋለሁ ያለ የሚፎክር ጀነራል አለ ወርቅ ንግድ ነው ያለው ነው መባል ያለበት እነ ምግበ የሰሩት ጀግንነት የወጣት መስዋዕትነት መሰረት ተደርጎ የመጣ ጀግንነት ነው እነዛን ወጣቶች ለስደት በሚዳርግ ደረጃ ወደ ተራ የወርቅ ንግድ ገብተው ሲያወቁ የስርቆት ተግባራቸውን የትግራይ ግዛት አንድነት የማረጋገጥ አርገው ሲሉት እንደገና ሌላ መስዋዕትነት የወጣት ይዳርጉ ሲንቀሳቀሱ ማለት በጣም ልገርም ይሐዝታ እዩ ሰብ هم ንብረት ልሽየጠሉ አይነት ነገር ትኮን በጣም ከቢድ አነ ያው ዘሶሙን ትማሊ ሎማዓንቲ ወይ ትማሊ ሪኤና ብቻ በጣም ከቢድ ነገር ይሄም አይነት ነገር መስማዕ በጣም ከቢድ ናቶም ሐሳብ ደስ ንገር ማለት أنا ملو إذا حكي من عمل كله خلي أنا ينور خلي راخوي جن همزي الخمن نجار لجن بس تفلت وأنا جروي من عمل نجار تهلكم حسوا ما في التنور كمت عليك كنت تبس جن برادر سلام دحاو يغلفها أيد بركاي لو تفكرت عتني هجرك يكرتا برادري تربشك أقطع كتير كده تايو دانو أميرا لو أمزاق وشامل ديا وصل أنت درف الغا أقطعك نجرك نرحش أفتناش درف الغا إيش أقطع من نفسه من هاي أنا درف نير لوا ندير خدو بنو وسي قدام ندير خدو بنو وسي
سكة بقية تنودو نبرا برادر يا سمعت كاتيكا يا برادر قرن باشو كيلو قيمة بقى عقلك قرن دمتينيكا بقى بزيادة خد سالسي أنقول عصفي لخا سلام برجع نعم زي تنقرن لخا أزار يخا مهكي سلام سلام كم يحد ركاتكم مسدكاي سنبتي وكوت يلهو ورس دما قوقور بلع لهو ندق ناسي ابسومن حنت معلت غزي هنا دنفلت حدرخم ندقهم ابسومن حنت معلت ولا هو تخكلني حسن هذا همز له ابو تخكلني ابو يبال نا 2030 عام تمرت شنقلنا يلونا نري بحد فيديو تحتي تعال شو كله زنيتنا مو دقيت وزينا انا نيان لا وراسو وي بيبي ماتيو حيتلقوا علي راني يوقفونا مسارة بإيدين حزننا ينغلانا أمانة هدي أمانة يقنا عدنا تمنيتاني يوقفونا اوه فريقات متيون فريقات ترى اللي تقعدون يا متى تقعدون لهم دلهم متى سواء يقولي مسيا هونيغا محمد نور نغيرنا مسيا نور بيسا بيا بيسا نا قداكم سوتو انبا تكوننا محنكوري قول تكوننا من كسيوا كلب تكوننا مؤفري تازو أذن إلو مسا يصانع نقيل ورسوري تغوننا مما شيء الناس عيالكم سنة فريق زغن ودنا هنا دلنا بلاكنا جينا بلاك نعايو كيف نتملاتكم كيف حوسي هاستسفا حما نعس زقالي نعي نعمان بيتي وفصولي أو يمكن حمدون فريكا أفجازهم قزم تفوتي يدري تامة تطغل العريقة تاما أنا نيان لا وراسو عدنا تمنيتاني يوقفونا مسارة بإيدين حزننا ينغلانا همانا يلي همانا يقنا تخكلني فيديو همزي يكون مثل نقصنا أمس نخبر ممكن إيران شو قدر لكم إيران مالت تمالت أنا نخبر ممكن شو بيتران حق زي بس نخبر ممكن كم تعال أنا بخم أنا بيتران أنا سقف على وتي تفري ستي أنا يبلكم أنا ستي خسرت مقلوة ستي أسكون لا ستي ستي جن حدث استوعب كلها حدث سي ستي نعم أقول بيجي أستوعب إلى إيران لوكم كم صار عم ترجعن بيات تقاي بيات نشوا بحكي بالدرب أنا خميت تقول حتى ما عبلو تيرا توباس اللي في ناس كان بأسي تعلن أنا زميت راس ما أصنع المرأة ما أصنع المرأة ما أصنع المرأة ما أصنع ما أصنع كي مين كنبال ما أصنع يدفع ما لقى بأس نيقولوا بأس زي ويعنا هنوالكا ويتملكا ويتكتلو ماس وين أغرق عليك ويقول كتريخا قال كتريلكا ويودخريلكا سكريلكا تخكلني حسابي العيل ولا እሺ እዚ ቪድዮ እዚ ማለት ዝኾነ ቁም ነገር ይህል መምህር ይኾን ይል ሒዘ መጽኔ ይኹም በደንብ ረእይዎስ ከም ጨርሳ ቪድዮ ረእዩ ይኹም በተለይ ዝና ጓላት ይል ምልከት ሞሮፍና ጓላት ስለልኾነ ዝመደ ዛ ቪድዮ ዛ በደንብ ረእያ مقالة أب كباب قبلي 14 قني مزيت صنيح مزي أب صراحة فايتوت ويد ما أب نقدي صوت أوركب استوافرة حواتين دكان سخونة دكان استو كواجع كل التمرين صح إذا ما تصلحون زين دكان استو زياتن زحلفونا براهي وتأزيو خبير مخانو نمنتهي نفس المجازاتين محبر سب كما يرين من قصدي كما يدقفن زبل كلهم كنا واقع لينا زرقنا دماغ ندقفن كابزي هو تزخنا وسأل اللابو قاعد حمد زاهي قاعد حمد زاهي خليت قبر أدمي خير 3 شهور خلي يركب سراح زخبط وافري أصرت 15 عام كمي مرز كيو بمتاقط أمي نابز ميازاتي نابز سرحاتي بتشكر قال اسرحي مكركن تمرت بيت هاي كدكن معي مع ميرين
من بيت سويت رئيسا ولا وليدا وديك عتيو أو على خلق ولا عددين أو سكح زيل سرح زيل سرح وصلي والعزولة كل ساب أي أبو دبتخي أي حق زكي أي مكركن حق زكي أي مكركن أي نبري وزي أبز عدي نبري أنا يقول بتسرح أخون إن لا سيد لخون كسا أزخون بزلك خال أمي يعني من تكسر زي مكركن أي ما لتحر هذا جزء تسئين سرح زي ينكو يدا سفدان محصاب جزامون وعلى يخلي إنجرام قلقات قلت تسوي أناني يخلي اللي يركز زوالي السخ أدمي إسران سلسلة كل عامت قرب صراحة 5 عامت 5 عامت وليد كده كل ولد كلهم سبوت هاي حجزهم يحجزون يمهاروا دقيقة تحنت بقى أي بس حتى النمهر عد 100 كان صراحة تصرحي موكركم شو كنا جميرني لكن من كركوس اللي هذا أي واتساب ما لتسأل كسيلي أبراندا جميرني كأسلم من الله يركم الرجال الصراحة زغمي أعتقنا بصراحة نفس احنا أدخل نسبة سيتأثر من مكبرت لليخون الصراحة زغم تصرح لي تسب كيف الطلب أول كلتو تايلو مثل أدي خلوها بهوت أول أبو لا تكون أنا أول ما يتيو انتهينا نادي خلصهم تصرح مسلمة كما تلني من ما يبلع كل عامتهم دقيقة حالي ود 10 فيديو زي مالت حصر له دي حزي مصيني اهو نو حلو لمدبيا غيرات النيره بچا ግን حزي لمص كل مخنيات مالت زي نغوالاتي لملكت له كله بمخنياتينا همز عينت سراح او لخون عدمه انت شويدني هذه الحزب تلي زحنتها 23 مالت مساي دارغا معره مساي معره او 23 مساي معره ግን او زعد مس خوينا خلت قلع مولاد مالت بتاع مخبيدينا استوعلاك لكن يدل يا محاول مخريه يبنيهم استوعلالو ማለት كل ጊዜ قلد ምናምን ሒዝኻ ምምፃ ብዙሕ እንትን ይውሊ ለምሳት ለምጽለኹም ማኸል ኢና ዝ ቻናል ዝልሐዚ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ሆኑ ያው እሽተን ሰብስክራይብ ተወሕድ ለአና ሓድሽ ሕነቲ ሓድሽ ቻናል ይኒ ገና ሰብስክራይብ ናገርኩም አበረታቱዕና ይኹም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ትፈትኹም ላይክ ሼር ጎሮ ይኹም ናብ ብዙሕ ሰብ ክባጻሕ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ተሃሊኩም ዳ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጥለኹም አሮ በስማ وا تايتو غورز همزي تمسيكا انا متعامل ገርምና حرحر ገዛ በቃ ሁርግ ምናምን ይላአትሉ ነገራት ስንየው ከቢዲዮ همزታት ታይ ትጎሮ ቺቺ ይተሎ ትግርኛ አማርኛ ምንም ቋንቋ ይሰምነ ኧረ ማርያምን እኔ እንደዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ተቸግራችሁ? እኔ አደረገኝ ይፈቀዳል ነገር ነው ደግሞ ተቸግረን አይደለም አርጉ ባዚ ቪዲዮ ደስ ለል ነገር ነግሮ አርት ሪኹም ምሪንዳ ቦምቦሊኖ ምናምን ሳምቡሳ ነገር ዛዓ ገይራለን ካው ግን ደስ ዋል ነገር ይኸቀል ኾነ ንሽተን ስጦታታዮስ ቀንም ተቸግር ዛዓ አውዚ እኒ ይፈቅድ ዚያህ ደስ ይሉ ውዒላኒ እና ደስ ይልኒ ቪዲዮ ዝሒዘ መጽኒዮ አይ ፍቅሪ ሃባ መንደሱ አየድር በሓደ ጥዑም እንተሒዙ ዓይነ ሰባት ይመቆን ይዝሕሎ ንዘፍቀረስ ሓደ ምሰበሎ ኣካላትኪ ሰላሚደይ በልብለኒ ሓደ ተጨናኺ ሰላሚደይ በልብለኒ ሓደ ዕቑፍስዕ ሰላሚደይ በልብለኒ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ባል ደርፊ እዚ ያው ሶሙን እዚ ኣብ خلተ መዓልቲ ነው መዓልቲ ሳልሳይ መዓልቲ ይገብር ለምሳሌ እዚ ቪዲዮ ዝተለቀ ኣብ ራዕይ መዓልቲ ወይ ሳልሳይ መዓልቲ ብቻ 1 ሚሊዮን ከኣትሉ እና ብጣዕሚ ልገርም ደርፊ እዩ ስዊድ ደስ ባሃሊ ቅድሚ ሕዚ ሑመራ ኢሉ ደርፊ እኒዎ ይፍለጥ እዩ ማክዝራ እና ብቻ ብጣዕሚ ፎቶ ክለካ ይደሊ እና ለተኛ ኻዚ ቪዲዮ እዚ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አባኺ ዝገልጽ ዘለኹ እዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብዙሕ ነገራት ትሪኢኹ ባይዞ እንትን
ድምጽ የኮነን ገለ ትክክለኛ حتى አትሊስት አግባቢቱ ነገር ደስ ዘይብሉ ዜናታት ነይሩ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝልጠፍ ኣብ ሚዲያ ከምዚሉ ትግራይ ከም ዝጸልእ ተዛሪቡ ትግርኛ ተደርፍ ድኻ ተባብልስ ኖ አይ ትግርኛ ከደርፍ አይደለን ከምዚሉ ሓደ ዘስሐቅ ነገር ታዩ ዝባሃል እንኳን ተሆኑ ክንዚ حساسيه አይሐስብ ማለት ሰብ ሕማቃት ተሐሳስበው ለሃልዩ ሕማቃት ተሐሳስቡ በግልጽ ያ ሚዲያ ወጪ አይናገርም ቀዳማይ ደረጃ እሱ ካላይ ግን ንምንታይ እስካሁን ታይ ኮይነ ታይ ታሪክ አለና አነ ከምኡ ምናብነት ሓደ ሰብ እንትግራይ ከጸልይ ይኽእል ይብል ከንኽጥርጥሪ ዝገብረክ ነገር ከልክ ከለሎ ከምዚ ስለዝኾነ ክትብል ክትከለለክ ቢያንስ ምክንያት ከለዋለ ያ ታይ ምክንያት አለና ከምኡ ክገብር ይኽእል አነ ምንም ምክንያት ከለኑ ነይከለን አይኮነን አነ ካሊ ሰብ ካሊ ካብ ትግራይ ዘይተወለደ ሰብ ሶሉ ተልዕሉን ትግራይ ይጸልሉ ምንም ምክንያት የለን ትክክል አይኮነን ከምኡ ዝኾነ ሰብ ታሉን ትክክለኛ ማለት ፖዚቲቭ ዝኾነ ተሐሳሰባ ዘይብሉ ምናምን ግን ሲጀመር በዘይ ምክንያት ዝኾነ ነገር ዝገብር ወይ በተለይ ምስጸልይት ምስምዕት ዝተተሐዘ እዚ ስምዕት ነው ውሽጥ ስምዕት ተጽኡል በአፍት ነገር ነገር አይኮነን በዘይ ምክንያት ከምዚ አይነት ስምዕት ዝሓድሩ ሰብ የለን አይኮነን ትግራዋይ ይኮኑ ባሉ ሰብ በዘይ ምክንያት መንነቱ ይጸልእ هم ኮን ይከለንሱ ሰባት ዝርድኡሉ መንገድን ያባሎም አለውም እሱ ያخبرሎም ሶ ከምዚ አይነት ጽቡቅ ዘይኮኑ ዜናታት ነይሮም ሶ እሱ ትሩሕቀት አስፊሕዎ ኢለ ይሐስብ ዝኾነ ጊዜ በጣም ተስፋ ዝቆረጽ ኩሉ ጊዜው ነይሩ ሐቅ ዘረባ ሐቅ ንዝረብ አይ በቃ ሕጂ ተራሐሐና ኢለ ማለት ናምርዳው ወናይ ንመጽን በትክክል ናቴ ስምዕት አንደርስታንድ በቃ አው አካባቢ ዘለሰብ በተለይ በቃ ናቴ ስምዕት አንደርስታንድ ከገብር ዝኸለሉ ኩነታት በቃ የለን ማለት ኦሬዲ ተነገር አሳፊሕ ኢለ ይሐስብ ነይረ በተለይ ድሕሪ ዝኾነ ጊዜ ማለት በጣም ምስበርታ በጣም ነገራት እንትን ምስከዱ መልሰ ያሃብኩን ከውና ድሮ ምክንያቱ ምንም ትክክል ዘይኮነን ዝተላዓለ ነገር ሁሉ መልስ መሃብ ትክክል ሆነ አይኮነን ብዙሕ ጊዜ ሓዊ ብዙሕ ጊዜ ከም ዓይነት ሓሳብ ይሁን ይፈልጥ መልስ ዘይት ሰባት ከም ዝብሉ አይ ኖ አይህብን ምክንያቱ ምንም ዓይነት መልዓልን ዘይብሉ ነገር መልስ ከይባ ይከልን ይብሉ ነይረና በጣም ከመስግና ዝደል እንደውም አርቲስት ራሄል ኃይለ ዱባይ ዝኾነ መንገድ ተራኸብና ነርና ብዙሕ ነገር ተስፋ ንኸለውኒና አተሐሰ ማለት ዝኾነ ናተቀየረ ማለት ከይፈለጥክዎ ናራሓቀ ዝመጽ ዓይነት ናተይ አተሐሳሰባ ንኸቀየር ዝገበረቶ ሳይ በትክክል ያው ብዙሕ ጊዜ ያው ሕቶ ምናምና መጾ هذه መጀመርታ ጊዜ መልሱኒና ያው እስቲ ትሎ ሐሳብ ታሊኩም ስተንገሩን ያው አያይ ወሪ ኸራ ወይ ትጽጋም ወይ ትጋለ እኔ በቃ እኮ ዘሚመራት እዚህ መሐዝ በቃ ምንም በቃ ይኻልኹ ለጣፉሽ ከከም ጸልካየ ዳኒ ሲስተም ይተቀርሻ በልና ባጃጅ ሲስተም ይተሽ እሺ ወለለ تايدخاخون كاي بقى كم خزي عطو زورا اروح الكاطوعني ود غرزين با ود بينه بقى انا نسواي حتى تكانير من حاني تعزيز انه تزخون نيركاس كحيل نير مالت بقى انا ليس لسوي شو عطو انت اي حتى كانير مين درس اخرني مين درسي نايا بالليل الكاغد نا سلسميت ناي باجاج اقدمك بنك تفلت صلوتي انا مسمتكو تسكري مسرات برز زي معرخ يوعلي تسكري حديقه برز يا خم تخبر خليهم قلادم
تفرط له واو 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 تاني فازر كنت يوم كوينام مسوا هاون قرشي المس أنا خان عافية ليك يخوني ليك ويتنقش هاليه شيء قرشي كمان هني بقدر ما يذهب كاني همش تميت دوم الهبو واي طبق شو سامري لك هقوم يوم كما زر زي لك وا زور أوروخ أركا أكتين كا خالي نجر وا كا منم كا حزي كا يرجع تلاه نجري ومن كاركتر له خالي نجري ሁለት አይኖቿን በማውጣት የተገደለችው እቺ የምትመለከቷት የትግራይ ክልል ኗሪ የ14 ዓመት ታዳጊም የተፈጸመባት ግፍ እጅግ በጣም አስከፊ ነው። ይህንን የወንጀል ድርጊት ያቀነባበረው የአይንሸት ገብረዋህድ ይባላል። የታዳጊዋን እናት ከዚህ ቀደም የግድያ ሙከራ ፈጽሞባት ነበር። እንዴት ነው የሆነው? መስከረም 25 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 5 ሰዓት ላይ አብረሽኝ እንደር ብልሽ እምቢ ብለሽኛል በማለት የዚች የምትመለከቷትን የ14 ዓመት ታዳጊ እናት ቤቷ ገብቶ እሷ ሳትገባ ማለት ነው ቀድሞ አልጋ ስር ደብቆም የግድያ ሙከራ ይፈጽምባታል። ይህንን ካደረገ በኋላ በፍርድ ቤት ይከሰሳል። ተይዞ የዋስትና መብት ይሰጠውና ከስር ይወጣል። ሲወጣ ታዲያ ከሱም አትወለደውን እቺ የ14 ዓመት ታዳጊ ምስክር ልትሆንብኝ ትችላለሽ በማለት የግድያ ሙከራ ለመፈጸም መንቀሳቀስ ይጀምራል። ከሌላ ግብረ አበሩ ጋር በመሆን ምንድነው ያደረገው? ከአያቷ ቤት በመውሰድ በቀጥታ እንግዲህ ወደ ገደላማ አካባቢ ወስዳታል። በመቀጠልም በአንገቷን በማነቅ መሬት ላይ በጋራ የጣሏት ሲሆን በሰዓቱ አብሮት ከነበረው ተባባሪው ማሾ ሰለሞን ከተባለ ግለሰብ ጋር ያስገድዶ መድፈር የወንጀል ድርጊት ይፈጽሙባታል። በመቀጠልም የፈጸሙት ድርጊት እንዳይረጋገጥ በሚል የታዳጊዋን አይኖች በቢላዋ በማውጣት ተሸክመው ወደ ገደል በመውረር ወርውረው ህይወቷ እንዲያልፍ ያደርጋሉ። በፈጸሙት የወንጀል ድርጊት ጥፋተኛ ተብለው ሁለቱም በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። حاذي أنا تشجرون أنا لك عند عاب تجري لخوان تشجرني نا فردوها قتال لي دياله قدم حزي بوست غيرو نيريز فيديو من على ثلاث رقم تكون تمدكم رايكم لي مالت قدم حزي هم عينت 7 دي لنغاغر وانجل يفصم حزي وحستو هيل تري لقانير مجمري حزنا ذا هصان دي هيوت مدحنني ግን በቃ ትክክል ለሆነ ነገር ነው በቃ ፍርዴት ትክክል ለሆነ ነገር ነው እና ትግራይ በቃ ለሆነ ለተበላሸ ነገር ነው እንዴ ከመገር ህይወቱና ጠፍ እንደገና ሐዘ አድመልክ ተአሲሩን የታይልስ ታይሙ ትርጉሙ ወጥ ያጥፊ እንደገና መጽይሽ እንደገና ህም ልቀህ መገር አትፈልጥ ዚያን በቃ ለሆነ በጣም ልገረመን ነገሪ ለውጥ ከምጽለይ ካለ ነገር ታለ እዚ ትማል ስድራና እዚ መንግስት ትማል ዝለኸባጥ መንግስቲ ወያነ ከምዚም ዳበለ ምስኦም ጽላል ሕድርና ስድራና ጠፊኦም አዝማና ጠፊኦም ሓወታና ጠፊኦም ሓጎጋትና ብሙሎም ጠፊኦም عليتنا مستودة بيننا تريتنا زعلينا سئنا بتهاجر وطينا بكا ننجسي تمال كالي تزاريبنا عين بعين خاطلي منا سدد وطينا تنفطو سدد ناشغلنا كرتد نبل فقود السينا فقود قل ملك أبدين فطو كاران قرن محرمتي كنداي بسينا كنداي شجري كن حزبي إيرترا بليز كان مال جديدنا ايش دقع بيتنا لو معنت مدنا ازي مسل نيرو نز فيديو زي الفوتو لايك كومنت شير مغار ايتروسيكم الشانل زسكا حدا حدش لون صار دما سبسكرايب مغار بيتسب يكون الشحنه تي حدشيني سبسكرايب نغركم ببرتاتعنا اسكا طال حدش مدح يزلكم لقان موتشو